Ooh. Ah. Ah. Ano yun? Dami na. Hello, Rock Nation! I'm Aster, your PT on the go, and I'm a chiropractic specialist. Kasama ko ngayon sa bahay si Honey, si Ma'am Dang. Ayan. Hello. Kamusta po kayo? Okay naman. Honey, naging concern niyo? Likod. Parang may sciatica rin ako. Kasi minsan masakit dito. Tapos feeling ko may something dun sa likod. Minsan kasi merong upo na parang may tumutunog, pero hindi ko lang sure. Hindi ko pa kasi napacheck. Pa-chiro na ako before. Yun nga lang, hindi pa masyadong okay. Parang bigla lang may tumutunog. Saan banda? More on here? Oo, sa may sa baba. pinaka-lumbar? So, ready? Quick physical test. Dito kasi walang masakit, pero pag gumanon ako dito parang may something. Make more of here. Oo, yan. Konting ganun mo pa lang para may mabigat agad. Eh, siguro ngalay. Up. May stiff na dito banda. Okay. It's about here. Oh my gosh, yun na yun siya. Ayan, ganyan din, di ba? Naka-diagonal. It's about dapat vertical siya. Ooh! And down. Up. Come on. Down. And up. Mas meron to. Dito ano masyado. Sige. Ready? Alright. Dapa. Taas. Diretso. Kamusta yan? Any bigat? Ngalay? Dito. Dito right siya. Here. Mas magaan? Oo. Okay. Down. So, ito yung una nating ayusin. Right here. Cross. Not good. Nice one. Ah! Nice. Good. Nice one. Ah! Nice. Good. Okay. Ah! Yan. Same na sila. Tingnan mo yung rotation dito. Kamusta yun nandito? Hindi na masyado. Wala na. Hindi na mabigat. Nice. Next, dito na tayo sa ating thoracic. Okay. Good. Okay. Good. Good. Nice one. Oh! Oh! Nice. 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 Good. Last one. Push it down. Good. Nice. Nice. Nice one. Good. Part here. Good. Nice. Bilis na. Good. Masarap. Nice. Wala. Good. Nice. Nice. Down. Nice. Good. Nice. Nice. Ah! Okay. Oh! Nice. Oh! The traps muscle right there. Actually, yun sa mga nandito sideboard down. Sige. Nice. Okay. Tunnel, traps muscle. So far, kamusta ang pinakapakiramdam? Good. Uulit. Uulit. Para mawala na lahat ng tensyon. Last two natin, acromion joint, tapos yung ears natin. Oh! Good. Nice one. Yung? Wala. Snap. Ooh! Sarap. We're done with Ma'am Dang. Okay, honey, kamusta po ang experience? Masarap. Na-release yung dapat ma-release. May mga movement, may mga na stretches na, alam mo yun, bago tapos pinrock. Sarap. Satisfied naman. Ngayon, titignan natin lahat ng mga ginawa nating physical test kanina. Okay. Right? Ngayon sa kaliwa. Kanan. Kamusta yung kanina? At Wala ngayon? nang dito kanina medyo stiff. Parehas na. Parehas na. Very good. Shoulders. Shoulders. Tingnan natin. Way up. Dikit sa tenga. Kamusta yan? Try mo. lang. Ganun mo. Yan. Maluwag? Oo. Okay. Harap. Kanina medyo may tension. Oo, Lagpas sa tenga. Nice. Kamusta? Okay. Good. Hindi kagaya kanina parang May pigil. Oo. Check natin ito. The moment of truth. Go. Twist. Sige. Ito yung pinaka-normal side. Right here. Yan. Ayan. Ito. Kamusta to? Naiipit ng Chan? taba. Pero ito kanina, sobrang sobrang sikip. Tsaka Kamusta? dito na ako kanina. Kabila. Go. Push. Nice ito. Yan. Here. Okay. Ito na yun. Kamusta yan? Okay.
Mas maluwag. Mas maluwag. Hindi kagaya kanina parang hanggang dito lang. Tapos ginawa mo parang, Mas easy. Nice. Kaya, Tiga natin yung tuhod. yan siya. Kabila ganun din. Daming tunog kanina. Ayun lang. Nice one. Thank you so much. Alright. Alright, down. Thank you so much. Hi, Rock Nation. Nice. Thank you so much. Salamat.